8 sa Chinese? Pwe. Pwe? O tayo'y... Tayo'y anong tayo? mag-8-8. Tayo'y mag-pwe. Eh, kung push mo yan, te. Ano ba sa Chinese yung push? Push. Tula. Ha? Tu. To. Eh, yung push mo, yung ikaw, yung you, ano yung you sa Chinese? Di. Di. Te. Ano yung te? Sister. Asi. Ha? O sige, ito tayo mga. Push mo yan, te. Push mo yan, te. Push mo yan, te. Paano sa Chinese naman yun? Tu di. Aji. Yung push mo yan, te, to the ati. Tu is push. To, Di is mo. mo, Te is aji. oh. So, To the ati. to the ati, to the ati, to the ati, Oh, continue. To the ati, to the ati, to the ati, Oh, ikaw. Tu di aji. Tu di aji. Tu di aji.